આપણને જાહેર કરે છે કે સદગુરુ મળ્યા પછી આવો આનંદ થાય, એવા અનુભવો થાય. સદગુરુ દાસીજીવન સાહેબ, એમના પ્રેમ સાહેબ, એમના વસરામ સાહેબ, વસરામ સાહેબની રચના છે. आज आनंद मोहे आया गुरुए, भीतर वेद बताया बताया, भीतर वेद बताया. आज आनंद मोहे आया गुरुए, भीतर वेद बताया बताया, भीतर वेद बताया. अजंपा जाप जुपिया, सुरता सुनी घर आया रे आया, सुरता सुनी घर आया. ओ हम अजंपा जाप जुपिया, सुरता सुनी घर आया रे आया, सुरता सुनी घर आया. इंगला पिंगला आसन ऊपर, इंगला पिंगला आसन पर सन्मुख ध्यान लगाया गुरुए, भीतर वेद बताया बताया, भीतर वेद बताया. आज आनंद मोहे आया गुरुए, भीतर वेद बताया बताया, भीतर वेद बताया. रंग मिलाया, त्रिकुटी ध्यान ठहराया ठहराया, त्रिकुटी ध्यान ठहराया. रणपार रंग मिलाया, त्रिकुटी ध्यान ठहराया ठहराया, त्रिकुटी ध्यान ठहराया. भ्रमर गुहा भ्रमर गुजता है, भ्रमर गुहा भ्रमर गुजता है, अनाद नाद बजाया गुरुए, भीतर वेद बताया बताया, भीतर वेद बताया. आज आनंद मोहे आया गुरुए, भीतर वेद बताया बताया, भीतर वेद बताया. बाहिर भीतर सब गत देखा, द्वितीय वेद मिटाया मिटाया, द्वितीय वेद मिटाया. बाहिर भीतर सब घट देखा,
वितय वेद मिटाया मिटाया वितय वेद मिटाया कहे विशरा भया मन मगना कहे विशरा भया मन मगना ब्रह्म चरण गुण गाया गुरु ये भीतर वेद बताया बताया भीतर वेद बताया आज आनंद मोहे आया गुरु ये भीतर वेद बताया बताया भीतर वेद बताया वचन दो दो बातें वचन दो दो बातें कौन मंदिर से आवे आवे रे आवे कौन मंदिर से आवे आवे वचन दो दो बातें कौन मंदिर से आवे आवे रे आवे कौन मंदिर से आवे दसमा देवले जय कोई सुरदा दसमा देवले जय कोई सुरदा शहर जगावे बोले छे बावन तीरे बारो बोले छे बावन तीरे बारो बोले छे खट दर्शन थी यारो रे खट दर्शन थी यारो रे 14 लोक थी यारो बोले छे बावन तीरे बारो बोले छे बावन तीरे बारो बोले शब्द में एक शब्द बोले शब्द में एक शब्द बोले छे अनेक रूप आवे आवे रे आवे अनेक रूप आवे आवे शब्द में एक शब्द बोले छे अनेक रूप आवे आवे
દર્શન થી ન્યારો રે બાવા 14 લોક થી ન્યારો બોલે છે 52 થી રે બારો બોલે છે 52 થી રે બારો બોલે ત્રણ લોકમાં અતીત બોલે છે ત્રણ લોકમાં અતીત બોલે છે ખટ દર્શનમાં આવે આવે રે આવે ખટ દર્શનમાં જોધા પ્રતાપે પણ વાવાની દાસ જોધા પ્રતાપે પણ વાવાની દાસ એ તો અનહદ ગુણ લગાવે બોલે છે 52 થી રે બારો બોલે છે 52 થી રે બારો બોલે છે ખડ દર્શન થી ન્યારો રે ખડ દર્શન થી ન્યારો રે 14 લોક થી ન્યારો બોલે છે 52 થી રે બારો બોલે છે 52 થી રે બારો ખડી જોઈ લ્યો બંકનાળની સુરતા નિશાને એ સુરતા નિશાને ચડી સુરતા નિશાને ચડી જાય એ મજ મહેલમાં ખડી જોઈ લ્યો બંકનાળની એ બજારમાં સુરતા નિશાને અખંડનાદ એ રહ્યો એક ધારો બાજી રહી છે જારી અખંડનાદ એ રહ્યો એક ધારો બાજી રહી છે જારી એ સદગુરુના દેશમાં એ સદગુરુના દેશમાં એ નિર્ભયનો બચ ઘડી સુરતા નિશાને ચડ ચંદ્રમાં બાણ એ દોનું એક છોકીએ શબ્દ પટાલે ચડી ચંદ્રમાં બાણ એ દોનું એક છોકીએ શબ્દ પટાલે ચડી આસન મંડળની શેરીઓમાં મંડળની શેરીમાં એ જૂની વસ્તુ જડી જોઈ લ્યો બંકનાળની એ બજારમાં સુરતા નિશાને ચડી
धर्मवाणी आगे अमर आरसी जड़ी हम यारो खड़ग ये धर्मवाणी आगे अमर आरसी जड़ी आ शब्द वालों से सुख मना लई शब्द वालों से सुख मना लई ये सोहम दौर पर चढ़ी जोयो बंकनालनी ये बाजार में सुरता निशान जर्मन जर्मन ये मेहुला वर्षे बिना वादल ये जड़ी जर्मन जर्मन ये मेहुला वर्षे बिना वादल ये आ प्रेमी पुरुष ना संगति उतो प्रेमी पुरुष ना संगति उतो ये घर आवी छड़ी जोई लो नाननी ये बाजार में सुरता निशान सवाने ए फूलकर जी मलिया जुगो जुग चौथू जड़ी दास सवाने ए फूलकर जी मलिया जुगो जुग चौथू जड़ी ए खावन खड़की खोलता ए खावन खड़की खोलता ये प्रगट वस्तु पड़ी बंगनालनी ये बाजार सुरता निशान सड़ी कड़वा पियाला एक कोकज पीवे मीठा मजीने जेर रे रे मीठा मजीने जेर जी कड़वा पियाला एक कोकज पीवे मीठा मजीने जेर रे मीठा मजीने जेर जी प्यासी होय भर भर पीवे एना घटડામાં આવેલી લાલેર પ્યાસી હોય ભર ભર પીવે એના ઘટડામાં આવેલી લાલેર એ કોઈ આ મોજ ને જાણે એ કોઈ अपना गुरु ने पिसाणे जेने लागी गई भजन मालेर जी ए कोई मोज न जाने ए कोई अपना गुरु ने पिसाणे जेने लागी गई भजन मालेर जी मौज ने जाने